मेघमाल शीघ्र आसुथिबा आम्भमान उद्धारकर्ता प्रभु जीशु ख्रीष्टंक अति पवित्र और बहुमूल्य नाम आपण मानकु आ गोटे नूतन प्रसंग नूतन वीडियो रे पुनर्बार समस्त को स्वागत करे। ख्रीष्ट रे प्रिय भाई भणी माने आमे समस्ते जानू जे आज दिन मानकरे आमे नूतन वर्षर समय रे आमे बसवास करूछु आउ आमे गोटे नूतन दिन आम जीवन रे आमे आरंभ करिबा पई जाउछु। एहिपरि समय स्वर्गर परमेश्वर ताहांको वाक्य द्वारा विभिन्न प्रसंग माध्यम से आमानकु उत्साहित करुअछंती शिक्षा देउछंती सेतिपाई ताहांको नामर प्रशंसा हो। आज मध्य प्रभुको वाक्यरो मु आउ गोटे नुआ प्रसंग अल्प समय आपण मानक निकट रे मु रखिबा पई चाहे। आज जो प्रसंगटी आपण मानक ठारे मु रखिबा पई चाहे सेही प्रसंगर शीर्षक हला जणे विश्वासी नुआ वर्ष को किपरि आरंभ करिबा उचित। जणे ख्रीष्ट विश्वासी नूतन वर्ष को किपरि आरंभ करिबा उचित। एही प्रसंग रे आमे प्रभुको वाक्यरु अल्प समय कथाबार्ता हेबा। आमे समस्ते जानू जे जो समय रे नूतन वर्ष आसे अनेक भाई भणी माने से नूतन वर्ष को भोजी भात सहित से भजन पान करी से दिन को से आरंभ करती एवं नूतन वर्ष को अनेक भाई भणी माने नुआ पोशाक पिंधि से नूतन वर्ष को से आरंभ करती। आ केतेक भाई भणी माने थांती जो माने कि डिसेंबर 31 तारिख रात्रि रे बा पुरातन वर्षर शेष मास शेष तारिख रात्रि रे से राति 12टा समय रे से केक काटती आ केक कटिंग सहित से पुरातन वर्ष को से विदाय दियंती आ नूतन वर्ष को से आरंभ करती। प्रिय भाई भणी माने किंतु मु आपण मानकु कहिबा पई चाहे आमे ख्रीष्ट विश्वासी हेतिबा सकासु प्रभुंकर वाक्य हमकु कोन कहे आमे एही नूतन वर्ष आम जीवन रे की प्रकार आमे आरंभ करिबा आवश्यक रहिछि। मु प्रभु को वाक्यरु आपण मानकु अल्प किछि कथा कहि परामर्श देबा सहित उत्साहित करिबा पई चाहे। आपण माने मोर सहित मार्क लिखित सुसमाचार एक अध्याय को आसीबे। मार्क लिखित सुसमाचार एक अध्याय 35 पद मु आम समस्तक निमंते पाठ करिबा पई चाहे। लिखा जाय, पहांतिया समय रे अंधार थाउ थाउ से उठी बाहरी गले और गोटिए निर्जन स्थान को जाई सेठारे प्रार्थना करिबाकू लागिले। एहा प्रभु यीशु ख्रीष्टक विषय लिखा जाए। एहा प्रभु यीशु ख्रीष्टकर गुण ताहांकर स्वभाव आमे जेपरि ताहांको ठारू शिखु ताहांको परि हेउ एहा स्वर्गर परमेश्वर इच्छा करती। जो समय रे प्रभु यीशु ख्रीष्ट से नूतन दिन रे पदार्पण करुथिले प्रति प्रभात रे से कोन करुथिले निर्जन स्थान को चली जाउथिले। से अंधार थाउ थाउ से उठुथिले आउ से कौन करुथिले जे पितांक निकटरे प्रार्थना सहित प्रतिदिन को से आरंभ करुथिले। प्रिय भाई भणी माने अनेक भाई भणी माने कहंती मु सकाळे उठिले मु मोबाइल टिके न देखिले मते से दिन भलो लागे नै। अनेक भाई भणी माने कहंती सकाळे टिके उठी मु न्यूज पेपर टिके न पढिले मु न्यूज टिके मु सोशल मीडिया न देखिले मते भलो लागे नै। एई प्रकार कथा गुडी को अनेक भाई भणी माने कहंती। मात्र जीशु को जदि आपण पचारिबे से कोन कहिबे आपनकु प्रभु आपनक दिन आपण केमिति आरंभ करूथिले से कहिबे मोर दिन प्रतिदिन मो पई नूतन थिला आ प्रतिदिन मोर पितांक सहित मु कथावार्ता हे प्रार्थना सहित मोर दिन को मु आरंभ करूथिली। कारण से जानिथिले जे मते अनेकंकु 5टी रुटी 2टी माछरे 5000 लोकन को खुआइबार अछि। मु अनेक रोगी मान को सुस्थ करिबार अछि। हजार हजार लोकन को आगे वाक्य कहिबार अछि। ए सब तांको जणा थिला मु निंदा अपमान दे जीवा को पड़िबो मते क्रूसरे चढ़ीबा को पड़िबो आ एई सब कार्य निमंते मु जदि प्रार्थना करिबि नाही मोर दिन को प्रार्थना सहित मु आरंभ करिबि नाही ताले मु कोन हे जिबि फेलियर हे जिबि मु पड़ी जिबि मु हारि जिबि। एई कथा प्रभु यीशु ख्रीष्ट भलरे जानिथिले। प्रिय भाई भणी माने मु कहबा पाई चाहे जदि आपण टंकार सहित व्यवसाय सहित आपण धन मर्यादा सहित आपण दिन को आरंभ करूचंती हे पारे आपण हारि जिबे आपण पड़ी जिबे किंतु मु आपण को उत्साहित करबा पाई चाहे जदि एही नुआ वर्ष को आपण प्रार्थना सहित आरंभ करूचंती ताहले आपण केबे मध्य हारिबे नाही। कारण हमर युद्ध आंटुर युद्ध आ एही युद्ध प्रभु यीशु ख्रीष्ट हमकु से शिखाई अछंती।
ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ସ୍ତୁତି ହେଉ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ନୂଆ ବର୍ଷକୁ ଆମେ କେମିତି ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି? ପ୍ରାର୍ଥନା ସହିତ। ଦାନିଏଲ ସେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଦିନକୁ 3 ଥର ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। ଦାଉଦ ରାଜା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଦିନକୁ 7 ଥର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସ୍ୱୟଂ ପରମେଶ୍ୱର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାତ୍ରି ଅନେକ ସମୟ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ସମୟକୁ ବିତାଉଥିଲେ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ এই ନୂଆ ବର୍ଷ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନାର ବର୍ଷ ହେଉ, ଆଣ୍ଠୁରେ ରହିବାର ବର୍ଷ ହେଉ, ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସମୟ ବିତାଇବାର ବର୍ଷ ହେଉ, ଏହା ପରମେଶ୍ୱର ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ଆମେ এই ଦିନକୁ କି ପ୍ରକାର ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି? ଯଦି ଆପଣମାନେ ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାରକୁ ଆସିବେ, ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 15 ଅଧ୍ୟାୟ 4 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ମୋ ଠାରେ ରୁହ, ସେଥିରେ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଠାରେ ରହିବି। ଶାଖା ଯେପରି ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତାରେ ନ ରହିଲେ ନିଜରୁ ଫଳ ଫଳି ପାରେ ନାହିଁ, ସେହିପରି ତୁମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋ ଠାରେ ନ ରହିଲେ ଫଳ ଫଳି ପାର ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ସ୍ତୁତି ହେଉ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏହି ନୂଆ ବର୍ଷ ଆମେ କେମିତି ଆରମ୍ଭ କରିବା? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ରହି ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ରହି, ଆମେ ପରମ୍ପରାରେ ରହି, ଆମେ ସଂସ୍ଥାରେ ରହି, ଆମେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ରହି, ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପାପ ଅଭିଳାଷ ଗୁଡ଼ିକରେ ମାତି ରହି ଏହି ଦିନ ଗୁଡ଼ିକ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଆମେ ହେବ ନାହିଁ। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ରହିବାର ଅଛି। ଗୋଟେ ଶାଖା ଗଛରେ ଲାଗି ନ ରହିଲେ ଯେ ପ୍ରକାର ଫଳ ଫଳି ପାରେ ନାହିଁ, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ରହି ଯଦି ଆମେ ଏହି ଦିନ ଏହି ନୂଆ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ କରିବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଫଳ ଫଳି ପାରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ଫଳବନ୍ତ ଜୀବନ ଆମେ ବିତାଇ ପାରିବା ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମକୁ ସେ ଏହି କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଲେଖାଯାଏ, ତୁମ୍ଭେ ମୋ ଠାରେ ରୁହ। ଏହି ନୂତନ ବର୍ଷରେ ଆପଣ ହେଇପାରେ ଆପଣ ହାୟର ଷ୍ଟଡି ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଜବ୍ ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଆପଣ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ବଢାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ନୂତନ ବର୍ଷରେ ହେଇପାରେ ଆପଣଙ୍କର ପାଠ ପଢା, ବିଜନେସ୍, କୌଣସି ବିଷୟରେ ଆପଣ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛନ୍ତି। ବହୁତ ଭଲ ବିଷୟ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆପଣ ସାମ୍ନାରେ ରଖନ୍ତୁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ଦେବେ, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଜୟ ପଥରେ କଢେଇ ନେବେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ବାଇବେଲ ଆଦି ପୁସ୍ତକ ବା ବାଇବେଲର ପ୍ରଥମ ପୁସ୍ତକ ଏ ପ୍ରକାର ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଆଦ୍ୟରେ ପରମେଶ୍ୱର, ଆଦ୍ୟରେ ପରମେଶ୍ୱର, ପ୍ରଥମରେ ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଲେଖାଯାଏ ଯେ ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 6:33 ଲେଖାଗଲା ଯେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଆଉ ଧାର୍ମିକତାକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କର। ପ୍ରଥମରେ ତାହାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଆଉ ଧାର୍ମିକତାକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କର, ଆଉ ଏହି ସବୁ ବିଷୟ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। କଣ ସେ ସବୁ ବିଷୟ? ଏ ଜଗତର ସବୁ ବିଷୟ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଧାଇବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ରହିବା, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ସେଇ ସବୁ ବିଷୟ ଆମ ନିମନ୍ତେ ସେ କରିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ସ୍ତୁତି ହେଉ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମକୁ ଏହି ନୂଆ ବର୍ଷକୁ ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପ୍ରଥମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସହିତ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପ୍ରଭୁରେ ରହି ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଶେଷ କଥା କହି ମୁଁ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆପଣମାନେ ଲୁକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 5 ଅଧ୍ୟାୟ 4 ପଦରୁ 6 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ପଢିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଲେଖାଯାଏ, ସେ କଥା ଶେଷ କରି ସିମୋନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଗଭୀର ଜଳକୁ ଯାଇ ମାଛ ଧରିବା ନିମନ୍ତେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଜାଲ ପକାଅ। ସେଥିରେ ସିମୋନ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ହେ ଗୁରୁ, ଆମ୍ଭେମାନେ ରାତି ଯାକ ପରିଶ୍ରମ କରି କିଛି ଧରି ନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ମୁଁ ଜାଲ ପକାଇବି। ଆଉ ସେମାନେ ତାହା ପକାଇ ବହୁତ ମାଛ ଧରିଲେ, ପୁଣି ସେମାନଙ୍କ ଜାଲ ଛିଣ୍ଡିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ। ଆମର এই ନୂଆ ବର୍ଷ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଜୀବନ ବିତାଇବାର ବର୍ଷ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଅଛି ଏହି ବର୍ଷ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ବଞ୍ଚିବି, ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଆମେ ଏହି ବର୍ଷକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ପିତର ନିଜ ବୁଦ୍ଧି, ନିଜ ଆଇଡିଆରେ ରାତି ଯାକ ସେ ଜାଲ ମାରିଲେ, ଏ କଣେ ସେ କଣେ ଜାଲ ମାରିଲା ପରେ ସେ ହାଲିଆ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ପରିଶ୍ରାନ୍ତ ହଉଛନ୍ତି। ଆଉ ନିରୁପାୟ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପିତରଙ୍କ ଠାରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ହାଲିଆ ହେଇଗଲ, ତୁମେ ବିଫଳ ହେଇଗଲ, ତଥାପି ତୁମେ ମୋର କଥା ମାନ, ମୋର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ତୁମେ ଜାଲ ପକାଅ। ଆଉ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜାଲ ପକାଉଛନ୍ତି, ସେଇ ସମୟରେ ଏତେ ମାଛ ଲାଗୁଛନ୍ତି, ଜାଲ ଛିଣ୍ଡିବା ପାଇଁ ଲାଗୁଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ,
परमेश्वर आमको विपद रे पड़िबा पूर्वरु आमको हताश निराश हेबा पूर्वरु से आमको उत्साहित करिया पई चाहंती शिक्षा देबा पई चाहंती आमे ए वर्ष को प्रभुंकर वाक्य अनुसार आमे आरंभ करिबा प्रभुंकर बाइबल भित्तिक वर्ष हेउ प्रभुंकर वाक्य अनुसार बंचिबार जीवन आमर हेउ आ प्रभुंकर वाक्य अनुसार आमे ए वर्ष कोन करिबा आरंभ करिबा प्रभु ए वाक्य दे आम प्रत्येक को प्रचुर भाव